I posljedno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala, a to je Mad Dog. Mad Dog je onaj napucani lik što ima piskav glas. My mommy says I'm really strong. You hear me? I take guys like you and eat them for breakfast. U epizodi on je predstavljen kao nepobedivi šampion underground duela. Underground dueli su dueli gdje igrači imaju na sebi one kao narukvice i ogrlice koje imaju struju u sebi, pa kada igrači prime damage, tako ih i struje udari. Kao neke šok ogrlice. Osim toga, ti underground dueli su nekako nelegalni u tom svetu. I njih gledaju samo bogati i oni koji žele da plate da vide takve duele. Neki Epsteinovi drugari, vjerojatno. Mad Dog se pojavljuje u jednoj epizodi i baš protiv našeg omiljenog dueliste, a to je Zane. Zaneov menadžer je ugovorio ovaj duel da bi se Zane vratio u Pro ligu jer je izgubio svoj flow i ako bi pobedio ovog underground šampiona, vjerojatno bi vratio samopouzdanje i možda bi se vratio da bude opet dobar igrač u Pro ligi. Međutim, Zane nije znao za taj sistem underground duela gdje tebi udara struja kada gubiš. Kroz duel ti šokovi su u Zaneu stvarali mržnju i polako se probudio onaj zli Zane. Mad Dog je izgubio taj duel, ali stvarno je dobro igrao i mnogo dobar špil ima. I stvarno opravdava to mesto da je on underground šampion. U Speed Duelu mi nemamo njegov špil, niti njegove skillove, totalno su njega ignorisali. Ali sva sreća imamo dosta slime karata, zahvaljujući Stringsovom špilu, pa sam od tog špila i još neke karate napravio njegov špil. Ajde da vam pokažem šta sam to spremio za njega, imamo čak 3 skilla. Pa krećemo sa ovim skillovima. Mad Dog. At the start of the duel, flip this card over. Pa idemo, prvi skill kaže ovako, Underground Champion. Mad Dog skill, once per turn during your battle phase, you can target one charge slime or slime token. It can attack your opponent's life points directly, but the damage dealt is equal to its original attack. Once per turn during your main phase, you can select one Gemini monster you control and normal summon it. Ovo je vezano za Magical Reflex Slime, zato što je Gemini monster, samo da znate. Nastavljamo dalje. Apply the following skill. Each time monster is destroyed by card effect, controller of that monster loses 300 life points. Each time monster is destroyed by battle, controller of that monster loses 50 life points for each level of destroyed monster. Ajde imamo šta sam ja ovdje htio da napravim. Ajde ovaj drugi deo, apply the following skill. Taj deo skilla ceo je vezan za underground duele, jer su njih udarili kao ta struja svaki put kad su gubili životne poene ili se nešto uništi na terenu i tako dalje, pa sam napravio tu foru neku sa burnom. Također njegov špil sa slajmovima jeste nekako i u nekom delu i burn deck, tako da povezao sam te dve stvari. Ovaj gore deo jeste znači gdje možemo charge slime i slime tokene da udaraju protivnika direktno. Mi ovdje imamo charge slime sa 400 ataka i slime tokeni koji imaju 500 ataka. Tako da direktni napadi sa tako slabim čudovištima su mogući kroz ovaj skill. I ima ovaj deo što sam rekao, once per turn during your main phase you can select one Gemini monster. Možda sam ja to drugačije mogu da napišem, ali ceo fazon tog skilla jeste da pozovemo Magical Reflex Slime, koji kao Gemini se normal summonuje još jednom i on može da daje damage protivniku umjesto da ti primiš damage. Tako da
Kao na primjer Amazones Swordswoman dobije efekat samo što je ovaj slabiji monster, pa veći damage će protivnik da primi. Tako da ovaj skill je dosta na tu foru da diluje damage protivniku. Ajde idemo dalje, stavit ćemo ovdje, ide. Mad Dog. At the start of the duel, flip this card over. Jammer Slime. I stavio sam ga ovdje kako flexuje. Mad Dog skill. Once per turn, when your slime or jam monster is destroyed by battle and sent to the graveyard in your opponent's battle phase, apply one of the following skills. Inflict 800 damage to your opponent. Special summon one slime or jam monster from your hand. Discard 2 slime and or jam cards. Then destroy one attack position monster your opponent controls. Draw 2 cards. Then shuffle one card from your hand back to your deck. Each of these skills can be used once per duel. Šta imamo ovdje da objasnimo? Znači, kad nam su unišli neki slime ili jam čudovište, možemo da burnujemo protivnika, možemo da iskoristimo da special summonujemo neko slime ili jam čudovište iz ruke, što je on i radio. Možemo da uništimo nešto na terenu njegovo, što je i opet i on to radio. I on u svom duelu je imao mnogo dobar draw power, znači imao je karte koje izvlače karte iz špila, pa tako imamo ovdje draw 2 cards, then shuffle one card from your hand back to the deck. Tako da sve neke aspekte njegovog špila sam ubacio u ovaj skill. Da ima sve što je on igrao, jer realno to je baš dobar duel bio protiv Zayna, dosta interakcije je bilo i onda kroz ovaj skill sam ubacio sve moguće šta se dešavalo. Ajmo dalje, Mad Dog. Flip this card over when you activate this skill. Kaže Acid Slime Virus. Acid Slime, to jest, ne znam kako se beše tačno zove karta, ali možda Acid Virus ili tako nešto, je karta koju on igra protiv Zayna da uništi Zaynove mašine. On je bukvalno došao spreman da igra protiv Zayna, imao je bukvalno špil koji je counter na Zayna. Tako da, ekstremno dobro je bio spreman da ima duel. Ajmo da imamo Acid Slime Virus. Once per turn during your main phase you can discard one slime normal monster, then activate one of the following skills. Destroy one face-up spell or trap card, ili gain 400 life points for each level of discarded monster. Aj brzинski prvi deo skilla, šta je fora? Duelu je iskoristio kartu, ja mislim da se zove Jammer Slime ili Slime Jammer, tako nešto, koja je negirala i uništavala protivničku spell i trap karte, pa sam to malo implementirao kroz ovaj skill. A također on je sebe boostovao sa life pointsima, imao je bukvalno nešto 6-7 hiljada life pointsa protiv Zayna, znači bukvalno ono, Zayn da nije Zayn i da nije pozivao tako jake monstere, teško bi ga pobedio, tako da sam mu dao skill i koji će da ga leči. Ali ajde da vidimo zašto se zove Acid Slime Virus. Once per duel, when you resolve effect of Acid Rain, you can send to the graveyard one slime or jam monster from your field or hand. Then send all checked machine monsters to the graveyard. Šta je fora? Znači, pošto ta karta i ne postoji u igri, ta Acid Virus, postoji zapravo Acid Rain karta u speed duelu. I ta karta nešto slično radi, dosta slabija karta. Ja sam se samo nadovezao na, kad se aktivira ta karta, da se odradi dodatan efekat. Tako da dobijamo ono što je on hteo da uradi protiv Zayna. Tako da to je to. Ajde da pokažem sad špil. Špil je tu nekde 20 karata plus ove karte što su u pozadini. Pa ja sam mu dao namjerno 3 change slime-a, zato što je povezan sa svakim od skillova i eto jedan od slime monstera koji ne bi koristio kod stringsa, a kod njega bi mi bilo cool zato što sam custom made-ovo skillove. Pa može da se iskoristi.
Ajmo, Humanoid Slime je drugi monster koga sam dao 3 komada. Dobar defender, sasvim ok. I to su normalci koje on koristi za njegove skillove od monstera. I super, znači eto, imamo već 6 monstera. Sljedeći monster je Magical Reflect Slime, koji isto imamo 3 kopije. Zbog skilla koji može da ga dodatno normal summonuje da bi dobio odmah ovaj svoj efekat. I može se crashuje u neko jako protivničko čudovište kako bi protivnik izgubio dosta životnih poena. Onda imamo 2 Reaktor Slime-a, veoma moćna karta i mnogo dosadna karta. Inače ovaj špil, kad sam ga testirao, stvarno je bolestan zato što konstantno ima neki defense, konstantno se nešto brani. Tako da 2 Reaktor Slime-a koje su, kažem, opet mnogo dosadne, jer prvo što pozivaju ove tokenčiće, a i što njih pozivaju, nego što mogu da nam pozovu, to je da nam setuju onu trap kartu koja je boleština od 3000 defense. Odnosno, kako se zove ta karta i sad? Metal Reflect Slime, da. Onda sljedeći monster je Revival Gem, ja sam dao 2 kopije, mislim da nešto nije baš za ovaj špil da se ova karta koristi, ovo je jedini ataker, da kažem, pošto svi su ovi ostali slabići. Jedini ataker koji je u špilu, efekat realno ne bi ga nikad ni koristio, baš je bolestan, nije kao u animeu pa je onda bez veze. To je to što se tiče monstera. Od monstera šta ja njemu sam planirao ili šta još imam tu, to su ove dve što vidite već, Reaktor Slime i Revival Gem, znači ima, ako treba, po još jedna kopija da se ubaci. Samim tim što imamo onog normalca, kako se beše zove, Humanoid Slime, ja sam mu dodao i Humanoid Worm Drake, koji je, ajde da kažemo, nekako slime monster, međutim nisam mu dao Worm Drake-a, nego sam mu dao King of the Swamp, koji je realno možda bude neki slime monster, liči, iskreno, tako da preko polymerizacije i ovog, kako se zove, opet sam zaboravio, Humanoid Slime-a, možemo da napravimo eto jednog od malo jačih monstera, mislim najjačeg monstera u njegovom, da kažemo, nazovi špilu. Onda što imamo tu, eto jedan Mother Grizzly, zato što može da pozove bilo šta iz špila jer je sve water, znači sve su ovo water monsteri. I svaki od njih ima ispod 1500 za atak, tako da je savršen searcher, to jest rekruter za njih. Međutim, šta je fora, ne liči mi Mother Grizzly da bi bilo on špilu. Realno, kad već ima toliko slime monstera, šta će meni Mother Grizzly? Slažem se da će da ojača špil i sve to, ali mi nekako tematski ne ide tu, ali svakako jedna se nalazi tu sa strane. Jedna cool stvar jeste Slushy, jedan 3 super rare verzije ovdje, ovo nije slime monster, ali realno može lagano da prođe kao slime monster. Međutim, ja nemam neki play sa njim, ok, mogu ja da ubacim sve 3 kopije u špil i da preko njegovog efekta pozovem level 5 or higher Sea Serpent monster, koji bi u ovom špilu verovatno bio Levia Dragon Daedalus. Međutim, nekako mi nije to. Ok mi je Slushy da bude u špilu i sve to, ali on mi nije ok, znaš, nije mi slime, znaš. Da se vratim na spell karte, Moray of Greed, pošto sve water monsteri, sasvim super ide u špil. Salvage, jeste da nisu tematski te karte, ali basic water support, morao sam da mu dam. Surface, cool, pozivamo level 3 ili manje aqua čudovište, to nam je Charge Slime i Magical Reflect Slime koji je cool. I to je to, ja mislim, da, sve su stalo level 4, tako da lepe targete ima, pogotovo za ovaj drugi skill, koji beše Underground Champ skill, tako da super stvar. Imamo jedan Jump Breeding Machine ovde i jedan token Sundae, kako se već kaže,
jer ovi tokeni znaju da budu mnogo dosadni i da ti pokvare igru, jer ne možeš da normal summonuješ. Ova karta nam uništava naše tokene i uništavamo sve i svašta na terenu, zavisno koliko tokena imamo. Tako da, to je cool. I evo ga Acid Rain. Realno, mislim, karta ko karta je beskorisna, ali pošto je on igrao baš kartu koja counteruje mašine, odnosno Zayna, ubacio sam je. Ona lagano može da se izbaci špil da se ubaci, ali meni sad stoji zato što sam moj špil naravno testirao protiv Zayna i bude brutalno dobro. Double Cyclone, još jedna karta koja će da nam counteruje ovaj Jump Breeding Machine, tako da cool, i to je to. Što se tiče trap karti, imamo dva Metal Reflect Slime-a, mnogo broken karta po meni, baš je jak defender. Znači ono kad sam testirao protiv Kaibe, Kaiba ima problem koji ima 3 Blue Ice-a, ne može da prođe kroz ovu kartu. Mora da uništi nekako na neki način nekim spell ili trap kartom, a onda u fazonu on vrati iz groblja preko reaktor slime i onda bude baš broken. Jump Defender, još jedna karta koja samo jednu kopiju dajem, zato što mi se ne sviđa u ovom špilu i imam samo 2 kopije Revival Jama i nešto se ne oslanja mnogo na njega. Token Stampede, jedna karta koja nam boostuje tokene, tako da iako imamo neke tokene, ako napravimo preko Jump Breeding mašina ili preko Reaktor Slime-a, barem da ih ojačam i oni da budu neki atakeri. I DNA Surgery je tu samo zbog Acid Raina. Tako da protivnička čudovišta pretvorimo sve u mašine i Acid Rain, bam, da raznesemo sve što možemo. I to je to. Da, imamo ovdje još neke dodatne karte što smo ovdje sačuvali, znači polimerizacija, 2 Jump Breeding mašina još, imamo još jedan Surface koji je malo veći rarity, to je super rare, imamo Water Hazard, veoma cool karta, i Limit Impulse, još jedna karta koja nam poziva tokene, koji po meni malo liče, jeste da je ovo Soul neki kao token, ali podsjeća na neke slajmove, tako da sam mu dodao i to, kad već ima tematiku sa tokenima. I još jedan Jump Defender koji, eto, stoji tu sa strane. Ovo su neki tokeni trenutni, pravio sam neke bolje tokene pa će biti bolji, ali ove trenutno koristim i sasvim su super. I to je to što se tiče ovog videa, udarite neki like, subscribe, komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova ili vlogova, ajde!